Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay. So, Miss di sini mau share video tentang apa ya? Digital addiction. Kira-kira ada yang tahu gak digital addiction itu apa? Ya? Oke, digitalnya udah betul. Addiction. Ada kira-kira addiction. Biasanya kalau yang ngerokok itu addiction. Kecanduan. Iya, candu. Itu kecanduan. Jadi digital addiction itu ya kecanduan hal-hal yang digital. Nah, itu biasanya relate gak sih sama kalian? Relate kan ya? Nah, sekarang Miss bakalan tampilin video tentang itu. Jadi nanti Miss minta respon kalian. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris, boleh campur lebih baik. Kalau misalkan bingung pakai bahasa Inggris full, gak apa-apa campur aja. Misalnya kayak kesannya, atau misalnya komentarnya, misalnya videonya kurang apa, atau misalnya kayak, ih ini relate banget nih sama aku, nanti boleh minta komen-komennya ya. Oke? Dan Miss izin record, oke? Oke. This is a development. The moon is really present more than you think. Wait. This is a development. The moon is really present more than you or just fall. The problem is you think you have time. Just for 1 minute, one scroll becomes two, and things become hours. And this is a development. The moon is really present. Oke, kedengeran nggak guys tadi suaranya? Kedengeran? Oke, Miss boleh tutup dulu bentar ya? Oke. Ups. Ini bisa ditutup nggak? Oh, nggak bisa ditutup ya? Bisa. Oh. Oh, harus pakai ini. Udah. Oke. Oke, nanti ada subtitlenya juga, jadi kalian boleh sambil dengerin sambil baca subtitlenya ya. Oke. Selamat menonton. Jangan berisik ya, sayang. This is a development. The moon is really present more than you or just fall. The problem is you think you have time. Just 5 more minutes, one scroll becomes 10, and things become hours. And before you realize it, your day is gone. Studies show teenagers spend 5 to 8 hours a day on their phones. This is not just a habit anymore, but this is a digital addiction. So why is this happening to us? It doesn't happen all at once. You just get one thing, then another, and another. Every video gives your brain a reward. Experts call this dopamine, the chemical that makes you feel good. Instant dopamine, fast, easy, and addictive. And you feel like you might miss something fast. FOMO. And slowly it starts changing you. You don't sleep well, you can't focus, your energy is low. According to the World Health Organization, 10 and 20% of teenagers experience mental health problems. You are always online, but you feel more alone. Digital addiction affects your mental health. Studies show it is linked to stress, anxiety, and depression. You start comparing yourself, thinking, when will I be like them? So how do you know if it's already too much? You try to stop, but you can't. You feel stressed or angry when you don't have the phone. You ignore your responsibilities.
School, family, even yourself, loss of control, a key sign of addiction. If this feels like you, this is your wake up call. Don't worry, you can still take control back. In the group of friends, she texts us in message without thinking twice. I go, put your phone down, go outside, live your life. So start small, reduce your screen time, even 1 hour a day. Create phone-free time. Firstly, during study or with family, even your friends. Your brain needs real dopamine, not from scrolling, but from real life, from achieving something, from talking to real people. Try to get out from your bed, exercise, real dopamine. Research shows that support from family and healthy habits can reduce digital addiction. Try real activities, sport, hobbies, talking to real people. Don't lose yourself in the digital world. Start living in the real one. Be proud of your small achievements. Set limits. Give yourself a break. Oke, finish guys. Kira-kira ada yang mau menanggapi gak? Ada yang mau menanggapi gak sesuatu apa? Atau kalian relate gak sih sama yang tadi? Relate banget ya. Tadi ada yang sampai begadang, yang awalnya kayak cuman mau beberapa menit aja, terus jadinya berjam-jam, keterusan loh udah jam 2, kayak gitu. Kalian pernah gak sih kayak gitu? Tuh kan, berarti udah mulai menyadari tapi ya bagusnya itu. Kalau misalkan kita nggak nyadar, kayak, oh itu kayak biasa aja kok. Nah tapi kalau misalkan kalian udah nonton ini kan kayak, oh ternyata iya ya aku sering kayak gitu. Dan itu baik gak sih buat kalian? Oke, ada yang mau kasih komentar? Komentar apa aja boleh. Misalnya kayak, ini tuh gimana sih videonya kayak nyadarin aku nggak atau gimana gitu. Boleh mau coba? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Jildan, izin menanggapi dari tugas Ibu Pida tadi. Ya. Nah, ternyata dari Pida tersebut itu sangat relate kepada anak-anak Gen Z ya zaman sekarang, Iya, karena itu kayak which is like jadi habit, kebiasaan gitu. Dan bagaimana sih untuk menghilangi gitu kan kebiasaan yang kecanduan medsos atau scroll yang terlalu lama, itu kayak kamu tuh kayak bisa misalkan mengganti scrollnya itu ke hal-hal yang positif, your hobbies like reading book, Good. sport, or nothing like kayak yang lainnya Talk gitu, with misalkan family ya ya. family kayak deep talk, atau misalkan Oke. nanti melakukan masak juga kan lumayan gitu Yap, kan. good job. Nah, terus menurut penelitian juga rata-rata Gen Z zaman sekarang tuh rata-rata scroll terlalu lama itu diakibatkan oleh misalkan stres, mentalnya lelah, atau misalkan gagal atau insecure lah, kayak terus aja scroll sampai mereka tuh kehilangan dirinya sendiri dan kehilangan waktu, sehingga mereka yang dipentingkannya tuh lupa gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Yep, good job. Okay, that's it. That's Great, it. Yeah, thank okay. you. Good Thank you, talk, Miss. guys. Iya, sayang, thank you. Oke, ada lagi. Tadi katanya relate banget sama Gen Z dan juga bisa diubah jadi kegiatan positif. Katanya scrolling itu misalnya jadi sports, jadi talk with each other yang real life, bukan talk lewat phone atau lewat chat, kayak gitu. Terus ada lagi gak yang mau share experience-nya tentang nonton video tadi? Dari cewek-cewek? Let's go. Boleh pakai bahasa Indonesia aja, tadi juga bagus. Nice banget. Di mix ya, tadi ada habit juga disebutin in English-nya. Nice. Ada lagi gak? Ayo. Atau yang tadi kalian, ini deh boleh konklusiin. Tadi di video tuh ada apa aja gitu. Kayak mulai dari komplikasinya apa aja, terus resolusinya apa sih gitu kira-kira. Ada yang mau nyampein lagi gak? Ada gak? Let's go. Ada gak, sayang? Ya, sok, sayang. Kenapa? Iya, mau nanya apa? Boleh. Let's go sekarang aja. Bukan tentang ini? Oh, bukan. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak tentang video tadi? Apa? Ada yang belum paham nggak?
Paham. Tentang apa coba pahamnya sayang? Gak apa. Let's go. Tentang apa? Yang tadi dipahamin kira-kira yang paling ketangkep, yang paling nempel gitu. Kayak, oh aku harus kayak gini misalnya. Coba apa? Harus mengurangi kebiasaan di main digital gitu. Oke. Terus harus bisa ngebagi waktu. Terus apa lagi? Harus ngubah kebiasaan buruknya jadi positif. Oke, itu aja? Ada lagi? Udah itu aja. Oke, thank you. Namanya siapa sayang? Adini. Oke, makasih Adini. Oke, thank you guys. Udah mungkin itu aja ya, gak ada tambahan lagi? Kalau untuk visualnya, kira-kira menurut kalian gimana? Really? Oh, so far so good. Oke, thank you ya guys. Thank you juga to Miss Rani for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke.